Ibu sekalian, waktu sudah menunjukkan hampir jam 1. Sembari kita menunggu makan siang dan menunggu kedatangan Pak Dirjen kira-kira 10 menit lagi, kita ada satu narasumber lagi yang belum. Kami mintakan Pak Hai Dai untuk bicara. Silakan. All right, thank you very much, and thank you, Dr. Annie, for translating. Yes. And today is translator. Translator. You know what I love about working with the Ministry of Floriculture in Pakutut is that they work with paradise. They work with the flower of paradise, and so. In a sense, this is what you get. You get these beautiful beings that you get to work with, and that's the magic of Please doing. step in between, yeah, because I will forget. Okay. Yeah. No, this part you don't need to translate. I'm just enjoying myself complimenting you and Pakutut. Dan yang nggak usah khawatir, ini hanya cerita asal gitu ya di awal. Okay. I'm here presenting Wild Paradise, and Wild Paradise is going to be speaking on sustainable tourism for dynamic wellness, which have been reinterpreted to a more palatable understanding, which is ecotourism for eco-wellness. Okay. Ini mereka mendirikan Wild Paradise ini namanya, itu ditujukan untuk membantu wisata di sini agar bisa berkelanjutan dan ramah lingkungan karena dekat dengan alam, sehingga disebut dengan ecotourism, ya. Eco itu dari ekologi, kemudian tourism ya dari turis, jadi turis yang beraspek alam gitu ya. Yeah. Okay. So, okay. I'm just going to go through a quick background who I am. I came from a bunch of different industry up to this point. Saya berasal dari beberapa jenis industri dan akan saya terangkan di sini. Yeah, I graduated in the early 80s in communication. From there, I went into technology. And then from there I went to user experience. Saya lulus dari jurusan komunikasi. Yeah. And from communication I went towards technology, and then from there moved forward to today's time, which is sustainability and wellness. Tapi saya kemudian sekarang juga merambah atau menjamah tentang teknologi, tentang wisata dan seterusnya sampai untuk keberlanjutan dari ecotourism, ya, wisata alam ya kalau di kita ya, istilahnya wisata alam ya. Yes. And it started out, and let me tell you about the natural evolution. I came out of the original JavaSoft team, which is the technology language behind the internet. Jadi mereka bergabung dalam satu tim itu tidak hanya soal materinya, tapi juga bergabung dalam beberapa bahasa. So from there, we realized that technology was going to change the way we communicate. So we had to look at all the different things that would change. So the first thing would be education. Kenapa hal itu harus saya lakukan? Karena melalui komunikasi kita bisa bertukar teknologi, Yeah. bisa bertukar pengalaman. So in the early 90s, we realized that when we were trying to apply technology into education, we realized that today's education or modern education is technically unsustainable. Kita sadari bahwa tidak semua pendidikan yang pernah kita alami selama ini dari sejak ibu-ibu kita gitu belum memperhatikan mengenai keberlanjutan atau yang disebut sustainable. Yeah, from there I went and was case study by the National Alliance of Media Arts and Culture and UNESCO to be the best sustainable alternative learning program. Di UNESCO, salah satu badan dunia untuk pendidikan ya, ini belajar banyak tentang bagaimana melakukan sebuah kegiatan agar tetap ramah lingkungan dan bisa berkelanjutan. Yeah.
I taught 20 of the best students on the planet, according to UNESCO, in using technology to regenerate sustainability and the top issues in the world. Di UNESCO sudah diatur tentang bagaimana belajar tentang teknologi tertentu harus memperhatikan ramah lingkungan, tetap baik untuk lingkungan sehingga bisa berkelanjutan. Okay, so every story in every movie. Very long. I know. Okay. When I came to Bali, everything changed. Okay, Terus. Bayangan itu pada saat saya berada di negara saya sendiri, tapi setelah hadir di Bali, itu pikirannya berubah gitu ya. Ternyata tidaklah demikian seperti halnya yang dialami di negaranya. I came and worked with children that never used technology before to teach them how to use technology to share the local culture. Dia memang dari ini ya, dari negaranya itu dia tidak menyadari bahwa anak-anaknya yang belajar mengenai teknologi, mengenai lain-lain dan sebagainya, itu ternyata setelah datang ke Bali gitu ada sesuatu yang berbeda gitu ya. Yeah. And this is where we'll help creative economics. You know, we help the children use the technology to promote the land and the, economic or agritourism. Ya, mulai dari sejak awal kali pendidikan dasar gitu kali ya pada anak-anak itu mulai dari mengenalkan wisata alam sehingga mereka mengerti tidak hanya teknologi tapi juga mengenai ramah lingkungan. In 2013. In 2013, we got selected by Bill Gates Foundation to do a case study by the Bill Gates Foundation that state permaculture to save a disappearing culture. Because we were teaching the children about permaculture and then sharing the process, sharing the information online to other children, and so therefore it was saving the land and protecting the culture. Ini tahun 2013 atas biaya UNESCO dengan dari sponsor The Bill Gates and Melinda Foundation. Foundation dia melaksanakan suatu kajian gitu ya terhadap pendidikan pada anak-anak namanya permaculture. Yeah, permaculture. Permaculture. Yeah, permaculture to save a disappearing culture was our case study. And then from there, I was asked to speak at the Forum of East Asia Latin America Cooperation, the FEALAC, on sustainable tourism and tourism ethics. Ini juga telah berlangsung konferensi tentang sustainable tourism, turis yang berkelanjutan gitu ya. Yeah. And the thing that and I'm sharing you some of these conferences so you can understand. What we learn here is that sustainable tourism or agro-tourism is not just another marketing idea. It's technically here to preserve the land. We're using it as the last desperate measure in sustainability to protect the planet. Ya, kalau kita bicara mengenai turis, bicara mengenai teknologi, mengenai wisata, pada akhirnya kita harus bicara mengenai keberlanjutan bagaimana mempertahankan bumi ini dengan sebaik-baiknya. Yeah, I mean, I like it that creative economic likes it, but this is a desperate measure to use tourism as a form of regeneration of sustainability. Saya lebih memperhatikan tidak hanya soal ekonomi tentang wisata, tetapi juga berakhir pada harus memperhatikan tentang keberlanjutan. Jadi bumi ini tetap aman dan tetap bisa dipertahankan, kita bisa pelihara dengan baik. Here I also presented on a panel at APEC with the United Nations World Tourism Organization. Ini ada workshop bersama komunitas atau masyarakat Asia Pasifik yang juga berbicara mengenai turis berkelanjutan. Yeah. So the UNTWO says that the problem to sustainability today is not because of resource, it's not because of
food source is because we cannot holistically participate. We as a culture or society can't share with one another. Jadi di workshop tersebut kita tidak hanya bertukar pengalaman, teknologi maupun belajar satu sama lainnya, tetapi juga interaksi mengenai beberapa perasaan, beberapa budaya, beberapa kebiasaan, di mana hal itu mendasari bagaimana untuk bisa berkelanjutan untuk bumi kita. Okay, same here where we presented at the APO, which is the Asian Productivity Organization. What we learned here. NPO ini di Indonesia kita juga ada untuk APO ini, ASEAN Productivity Organization, ini di bawah Kementerian Tenaga Kerja. Jadi untuk bagaimana meningkatkan produktivitas seseorang, itu tenaga kerja itu mempunyai program-program juga, dan ini salah satunya dia ikut di APO. Yeah, APO. Yeah. So at APO, what we learned is that Bali is an ideal sustainability facility. I mean, this is the ideal ecotourism space on the planet. Bali sebagai salah satu yang sangat memungkinkan untuk dijadikan di planet ini sebagai wisata alam. Yeah. And the reason is the local Balinese culture, they like to share. They work together. They're in the spirit of togetherness. And this kind of model really support holistic participatory. Ya, jadi aspeknya sangat menyeluruh. Jadi bagi orang-orang Bali tentang hal itu sekali ya, beruntung sekali bahwa Bali dinilai sebagai salah satu wisata yang memungkinkan sebagai yang tadi disebutkan, dan ini sudah terrekord di UNESCO. Okay, so next we presented at ICRAF. ICRAF. Yeah. ICRAF. And at ICRAF, the big concern here was, how do we regenerate all this information? Like, we know what's going on with the planet, we know that we're not sharing, and we know it's not sustainable, but how do we share this information so that way everyone can connect to it and apply it? ICRAF itu salah satu program internasional seperti kitanya menanam 1 juta tanaman untuk hutan itu ya, untuk 1 juta pohon ya. Nah itu, tapi bagaimana menurut dia, kita tahu bahwa hal itu penting, kita tahu bahwa hal itu harus, tapi bagaimana kita mengkomunikasikannya gitu. Dia di ICRAF itu mencoba untuk meneliti ya, semacam meneliti bagaimana itu bisa dilakukan. Okay, so here in May 2014, we were case studied by the ASEAN Cemter for Biodiversity and the Development Academy of the Philippines to be the best sustainability and wellness framework. Ini sudah dicobakan di Filipina tentang hal itu, bagaimana wisata alam itu ada di sana berkaitan dengan sumber daya alam atau sumber daya tumbuhan yang ada di sana. And so recently we went to Philippines and presented at the DAP, and we presented for the Center of Sustainable Human Development. And right away we started a project with them to build 3 centers, one in the mountain, one in the middle region, and the third by coastal land. Di Filipina dicobakan untuk 3 poin gitu. Yang pertama di atas, di gunung-gunung mungkin ya. Yang kedua menengah, kemudian yang di bawah, yang di pantai gitu. Dicobakan seperti itu. Tetapi hal ini untuk human, apa istilahnya? Kehidupan manusia ya, yang berkelanjutan. And I want to thank Ms. Kim Calderon from the Philippines, who came all this way to share our success today at the Congress. And she's a big supporter from the Philippines in making this project happen. Okay, ini ada Miss Kim Calderon. Miss Kim
itu datang dari Filipina mendukung tentang hal ini, jadi jauh-jauh datang dari Filipina itu ikut berpartisipasi di sini. Jadi kongres yang tadi dilaksanakan itu tanpa dia ini nggak mungkin dilakukan, jadi dia rupanya menjadi sponsor. Ya. So here at Sekar Bumi, we are doing the same collaboration. Seperti yang dilakukan di Filipina, sekarang kami bekerja sama dengan Sekar Bumi, dilakukan di sini di Sekar Bumi. Here with working with Pakatut and his vision for global Banjar, we will be developing a smart center and eco village right below here. You know, the global Banjar is in Balinese, yeah? Yeah. Yeah. Sekar Bumi will, wish to be as the global Banjar, ya. Jadi dengan kerjasama di Sekar Bumi ini harapannya menjadi Banjar yang dikenal dunia, gitu ya, di Sekar Bumi ini. Mungkin kita tepuk tangan dong. Yeah, Pakatut's vision and WOW is to develop a sustainable education center as well as eco village to promote wellness. Jadi di Sekar Bumi ini tidak hanya melakukan suatu edukasi atau belajar di sekitar alam di sini, tetapi juga boleh digunakan atau bisa digunakan untuk eco wellness. Itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Kesejahteraan secara natural, ya, iya kan? Kesejahteraan secara alami, ya. Yeah. So this is where we can help creative economic in teaching the children about branding, communication, technology, and to regenerate the work that Pakatut is doing here at Sekar Bumi. Ya, meskipun kita banyak sekali tentang teknologi, cara, metode dan sebagainya yang kita lakukan untuk sebuah kegiatan, tapi jangan lupa bahwa itu harus arif kepada lingkungan, harus menyelamatkan bumi, harus tetap berkelanjutan, seperti yang kita lakukan bersama dengan Pak Ketut. Okay, this is our human biodiversity framework, which is an 8-pillar framework, but we're not going to focus on that. Next slide. Yeah, this is also the presentation that we do on the sustainability framework. If you guys are interested, you can schedule pretty much weekly appointment to see it at the Mansion Hotel to see the full framework. Ini memang tadi dilapangkan ya tentang bagaimana pentingnya keberlanjutan alam, tetapi apabila ingin tahu lebih detail, lebih teknis, itu bisa menghubungi beliau dengan alamat tadi apa ya? Where is your address? It's in Sian, no, in Penistana. It's in number 8, Jalan Penistana. Itu loh, pokoknya sebutan itu, Pangistana. Pangistana, ya, itu loh, pokoknya bisa berhubungan dengan ke alamat tersebut. Yeah, Dengan that's dekat right. dengan Blanco Museum. That's right. Okay. So the first part of the framework is to start the dynamic within self. Okay. Ini ya harus mulai dari diri sendiri untuk bisa melakukan penyelamatan bumi, arif kepada lingkungan dan seterusnya harus dimulai dari diri sendiri. So when we say dynamic wellness or eco-wellness, what does this mean? Eco-wellness says this, that our body is naturally sustainable. If we get sick, we heal ourselves. If we get cut, we take care of it, it will heal ourselves. If you're tired, you want to go to sleep, it naturally wants to heal itself. Ya, ini kalau mempelajari itu tentang apa istilahnya kesehatan alami ya kayaknya ya. Lebih kepada kesehatan alami itu harus juga memikirkan dari diri sendiri juga. Jadi misalnya kita sakit, kitalah yang tahu.
Kalau kita agak pusing, kitalah yang tahu. Maka untuk bagaimana menyelamatkan bumi, mensejahterakan lingkungan dan kesehatan itu mulai dari diri sendiri. So pretty much if you eat and sleep right, your body will be fine. Okay? That's pretty much it. Iya, selamat datang Pak, kembali Pak. Ini lagi Ecotourism for Eco Wellness. Ya, terus Okay. go ahead. Ini saya jadi penerjemah Pak Dirjen. Yeah. Dari bilingual Pak, dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Terus Terus, Kenal? ini Bu Dewi. okay. Okay. Yeah. Okay, let me resume the one to Pak Dirjen. Ya, ini Pak Dirjen. Jadi kita sudah sampai ke topik Ecotourism for Eco Wellness. Jadi Eco Wellness yang dimaksud adalah itu untuk dapat sejahtera untuk dirinya sendiri, dimulai dari dalam diri sendiri. Jadi untuk bisa menyelamatkan bumi, untuk bisa mengamankan lingkungan, arif lingkungan, itu harus dimulai dari diri sendiri gitu Pak. Ini ternyata ada pengetahuan ini dari UNESCO, mulai dari pendidikan dini. So, if the body is naturally sustainable, what makes us imbalanced is our mind. Okay? And what makes us imbalanced as our mind has three parts. One is the mental thought. Wait. Untuk bisa melakukan sebuah kesehatan yang seimbang, itu ada yang mempengaruhi antara lain adalah mental di sini ya. Dan dari hal itu ada 3 hal yang akan saya jelaskan berikut ini. Right? So the first one is mental thought, is because it's for thinking, or concentrating, or focus. Yeah. Ya, aspek mental, misalnya contohnya untuk berpikir, untuk konsentrasi, itu sebagai aspek yang tadi yang pertama, yang mental. Right. This one we know very well because we do it all the time. Ini kita pasti tahu dengan jelas dan pasti karena tiap hari kita begitu. Right. The second part of the mind is that we focus on body awareness, which is like your breath, your body posture, things that you do. Is it hot? Is it cold? Yang kedua adalah tentang badan ini, bagaimana aktivitasnya, seperti contohnya bernapas, contohnya bergerak, gitu ya. So I can think and stress, or I can feel, oh, what nice day. Oh, what beautiful flower. Oh, I'm standing up straight. Ya, Right? jadi Same. ya ngerti ya, karena dia ekspresinya begitu ya. Bagaimana berpikir secara nyaman, kemudian tiap hari menjadi enjoy gitu ya. Kira-kira tadi kan dengan senyum-senyum dia. Okay, the third one is sensory intelligence. Nah, yang ketiga itu apa itu? Sensory intelligence ya. So like energetic. When you're in Bali, you feel different than you're in Jakarta, yeah? Different energy, yeah? Ada satu indera tertentu kali ya yang disebut ketiga itu. Jadi ada satu feeling tertentu yang kalau misalnya saya di Bali itu ada rasa sesuatu gitu ya. Nah, itu yang tidak bisa diungkapkan. Yeah. When I'm with someone that I really love, I feel better, yeah? Mungkin lebih cenderung ke arah naluri ya, naluri. Ya. Ya. So the same thing with nature and the element and creativity and imagination, any of those things tie into our sensory and intelligence. Kalau digabung dari ketiganya itu adalah satu bentuk yang dimana kita setiap hari harus lakukan itu sebenarnya ya. Ada berpikir, ada bagaimana badan ini bisa nyaman, kemudian naluri dan instingnya bisa baik gitu. Kalau itu bisa kita lakukan, itu akan indah hidup ini.
Okay? So the trick to dynamic wellness is to find the balance, right? Think some, spend time with your body, spend time in nature with the people you love. Technically, that's it. Ya, jadi kalau mau hidup ini seimbang, itu harus ketiga-tiganya seimbang. Jadi jangan mikir terus, jangan tidur terus gitu ya, tapi harus tidur ya iya, mikir ya iya gitu, kira-kira gitulah bahasa sederhananya. So nowadays when we hear of wellness, we think of like yoga, right? How many of you think of yoga? Yeah. Yang udah pernah nyoba yoga, yoga? Yeah. Meditation. Meditasi. How many meditation? How many do breath work? Did you do breath work? Right? Yeah. So these are all dynamic wellness. Yeah. Kalau dinamika wellness itu, wellness kali ya, kesejahteraan, kesehatan, tapi benar-benar ada pengaruh yang sangat banyak gitu, yang mempunyai dinamika tertentu lah. Jadi dinamika kesehatan kalau bahasa kitanya ya. Yeah. So anything that helps you deal with sensory body awareness is technically wellness. dengan memahami, dengan menyadari bahwa harus ada keseimbangan dalam istilahnya kesehatan kita, disitulah kalian berarti telah memperhatikan kesehatan diri sendiri. Right? Okay. Now follow me. I know. So flower arrangement. When you grow the flower, you cut the flower, you put it inside a pot. That deals with all the sensory and all the body awareness. Nah, seperti misalnya menanam bunga, memetiknya, merangkainya, menikmatinya, itu adalah menyeimbangkan kesehatan diri sendiri. Technically, what Pakatut does is very much wellness, no different than anything else. Ya, jadi apa yang telah dilakukan Pak Ketut di Sekar Bumi adalah salah satu bentuk atau wujud untuk menciptakan kesehatan dari sisi keseimbangan, baik kesehatan jasmani maupun rohani. And maybe that's why all the horticulture people, you guys are always so happy. Ya, itulah yang membuat setiap orang jadi berseri-seri ya. Yeah, always happy. So, yeah, next slide. Oh, wait, one more time. Go back. So, same here in Bali. Okay, ceremony and celebration, they too are wellness. It's not, everybody always think of Indonesia as spiritual. But if you look at the spiritual process, they technically deal with sensory experience, deal with intelligence, deal with body awareness. So if you took away the religion, it's technically, spirituality is all wellness. You pray to get peace. When I light an incense or I light a candle, I deal with the elemental. That gives me peace. So same, these processes are also process of peace. Seorang menjadi sehat jasmani rohani itu dia bisa jual. Yeah. So farmers, right? The farmers are probably wondering, how does this help me? Well, you build a good farm, and then you make a good space, and then you build a community where everybody come together and help. Then you build a place that everyone wants to come, and then you can create a wellness center or an eco village like Pakatut is doing to create sustainability beyond just growing the flower. Ngerti nggak tuh? Jadi panjang dia. Jadi seperti halnya yang dilakukan oleh Pak Ketut di Sekar Bumi ini, itu mengajak petani berkumpul, bergabung bersama, bekerja bersama, menikmati hasil-hasilnya secara bersama, dan itu juga baik untuk alam. Tapi di luar itu semua, itu berarti menolong kelompok di dalam kelompoknya Pak Ketut itu untuk kesejahteraan, selain kesejahteraan jasmani juga kesejahteraan rohani, karena dengan bunga. Yeah. And this is where your ministry is important, Dr. Annie, is that if you register with the government, then they can help you, guide you through the collaborative network. So from just a simple farmer to one day becoming a
ecotourism facility like Pakatut. These are the stuff that I assume that's what you're working on. Ya, dia menduga bahwa apa yang telah dikerjakan di Kementerian Pertanian itu meskipun berawal dari step yang kecil-kecil, tapi menuju pembesaran seperti halnya di wisata Sekar Bumi, itu juga sesuatu yang sangat berkaitan dengan kesehatan rohani, kesehatan jasmani atau keseimbangan ya kesehatan. So here are some of the data that we got. Most people will pay for $500 to $2,500 per conference for wellness conference. Ada konferensi khusus mengenai kesehatan jasmani rohani untuk wellness itu dijual antara 500 sampai 200.500 US dollar. US dollar. Jadi untuk ikut seminar itu saja itu sampai segitu mahal. Jadi kali ini kita free. Itu terima kasih ya pada Hai Dai ya. Yeah. Second, like people pay 25 more premium for natural products. Okay, they pay misalnya membeli produk asli gitu ya. Kadang-kadang dia ingin yang kualitas bagus gitu, bisa mau lebih mahal gitu ya, karena mau yang aman ya. Yeah, I mean the prices go up and up. I mean, some of this data we got from market research. The people that are called lifestyle of health and sustainability, they call them LOHAS. Okay, the LOHAS market is up in the $40 and $50 billion a year. Ini LOHAS itu singkatan dari itu ya. Lifestyle and Health and Sustainability, dia sudah menjual ilmu itu sampai harganya sangat mahal untuk menjadikan seseorang lebih sehat jasmani rohani. Dijual di luar negeri itu hanya untuk seminarnya saja. Yeah. So let me ask you this last question. It's like, if you were going to take care of yourself and do wellness, would you want to do it in the town of Ubud, or would you want to do it up here in the tropical organic Heliconia farm? Right? Ini pesan saya mungkin mengakhiri pembicaraan ini, lakukan mengontrol diri sendiri, lakukan keseimbangan untuk kesehatan diri sendiri. Oh, yeah. Okay, no, this is the last one. Okay, everybody, I want you to think. Are you ready, Diane? This is important. I need you to translate. Yeah, this is the important one. Yeah. Okay, I will keep standing. I want you to think of a negative experience you had. Ini akan not negative. Negative. I want you to close your eyes and think of a negative experience you had. Berpikir, memejamkan mata, silakan memejamkan mata, berpikir sesuatu yang negatif di dalam hati saja. Okay? Pejamkan mata, Yeah, close your eyes, think berpikir negative. yang negatif gitu. Yeah, they're still closing their eyes. Boy, it's a serious negative experience. Okay, when you're ready, open your eyes. When you're ready, open your eyes. You ready, open your Kalau eyes. sudah selesai, buka mata. Okay? Now I want you to close your eyes and I want you to think of the most beautiful flower that you saw Sekarang today. sebaliknya, pejamkan mata, kemudian bayangkan sesuatu yang indah seperti bunga yang indah sekali. I want you to see the color. I want you to see the shape of the flower. Ya. I want you to see. Pejamkan mata seolah-olah lihat ada bunga yang indah, bunga yang warna-warni, dan sesuatu yang indah di situ. You smell the fresh air. Dan ada udara yang sejuk segar. Okay. You put a smile on your face. Ya, itu. Okay. Now everybody open up your eyes. Buka mata. How do you feel? Better, right? Right? Just imagining a flower right after the worst negative experience can make you feel better, right? Welcome to Dynamic Wellness, okay? Thank you for your time. Okay, and I just wanted to add that love is the #1 wellness. It's a universal. When you fall in love, everything is better. You feel better. You buy flower. Unsur yang paling utama di dalam keseimbangan kesehatan rohani adalah cinta. Yeah. Okay. So love is the #1 because
you feel better, you exercise more, you breathe more, you love more, you buy flowers for your lover. Okay, next slide. Okay, so the last three basic wellness. So that way you can see how it all fits in. One is inner projection, right? It's what we see, what we feel on the inside is what we project on the outside. Ya, jadi kalau seseorang biasanya dalam dirinya sedang galau, gitu kan, ekspresi mukanya kan juga galau. Jadi kalau kesehatan rohani itu merupakan wujud penampilan dari bagaimana dalam dirinya ya, yang disebut inner gitu ya. Okay. The second one is our environment affect us, right? When you're at the flower farm, you feel different than if you're in Ubud, right? Or you're in Seminyak, right? So our environment help change our wellness. This is good for this event, yeah, because the Congress is done on site That's farm, right. ya. That's right. Jadi ini wujudnya terakhir dia bahwa Kongres ini dilaksanakan di alam terbuka karena ingin menerangkan juga kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa kesejahteraan kesehatan rohani itu berawal dari lingkungan, alam, dan mungkin beberapa komponen lainnya di alam. Yeah, and the last one is what are our belief system? Because we say, hopefully, I gave you some knowledge that expand your belief system about wellness, so that way you can take better care of yourself. Percaya nggak dengan yang saya terangkan, kata dia, bahwa keseimbangan itu menyebabkan kesehatan rohani. Jadi percaya tidak percaya, setelah ini coba sendiri bahwa betul-betul kalau kita bergaul dengan alam, baik dengan bumi, kemudian kita mempertimbangkan keseimbangan diri sendiri, maka kita akan sehat. Okay, so here's some financial number. I know we come to a Congress to know what is the wellness market and what is the potential. Jadi ini ilmu yang tentang wellness itu ternyata terjual ya, ada pasarnya. Yeah. Jadi bagaimana seorang menjadi sehat jasmani rohani itu dia bisa jual. Yeah. So farmers, right? The farmers are probably wondering how this help me. Well, you build a good farm and then you make a good space and then you build a community where everybody come together and help. Then you build a place that everyone wants to come. And then you can create a wellness center or an eco-village like Pakatut is doing to create sustainability beyond just growing the flower. Ngerti nggak tuh? Jadi panjang dia. Jadi seperti halnya yang dilakukan oleh Pak Ketut di Sekar Bumi ini, itu mengajak petani berkumpul, bergabung bersama, bekerja bersama, menikmati hasil-hasilnya secara bersama, dan itu juga baik untuk alam. Tapi di luar itu semua, itu berarti menolong kelompok di dalam kelompoknya Pak Ketut itu untuk kesejahteraan, selain kesejahteraan jasmani juga kesejahteraan rohani, karena dengan bunga. Yeah. And this is where your ministry is important, Dr. Annie, is that if you register with the government, then they can help you, guide you through the collaborative network. So from just a simple farmer to one day becoming an ecotourism facility like Pakatut. These are the stuff that I assume that's what you're working on. Dia menduga bahwa apa yang telah dikerjakan di Kementerian Pertanian itu meskipun berawal dari step yang kecil-kecil, tapi menuju pembesaran seperti halnya di wisata Sekar Bumi, itu juga sesuatu yang sangat berkaitan dengan kesehatan rohani, kesehatan jasmani atau keseimbangan ya, kesehatan. So here are some of the data that we got. Most people will pay for $500 to $2,500 per conference for wellness conference. Ada konferensi khusus mengenai kesehatan jasmani rohani untuk wellness itu dijual antara 500 sampai 200.500 US dollar. US dollar. Jadi untuk ikut seminar itu saja itu sampai segitu mahal. Jadi kali ini kita free. Itu terima kasih ya pada Hai Dai ya. Yeah. Second, like people pay 25 more premium for natural product. Okay, they pay misalnya membeli produk asli gitu ya. Kadang-kadang dia ingin yang
kualitas bagus gitu bisa mau lebih mahal gitu ya karena mau yang aman ya. Yeah, I mean the prices go up and up. I mean, some of this data we got from market research, the people that are called lifestyle of health and sustainability, they call them LOHAS. Okay, the LOHAS market is up in the $40 and $50 billion a year. Ini LOHAS itu singkatan dari itu ya, Lifestyle and Health and Sustainability. Dia sudah menjual ilmu itu sampai harganya sangat mahal untuk menjadikan seseorang lebih sehat jasmani rohani. Dijual di luar negeri itu hanya untuk seminarnya saja. Yeah. So let me ask you this last question. It's like, if you were going to take care of yourself and do wellness, would you want to do it in the town of Ubud, or would you want to do it up here in the tropical, organic Heliconia farm? Right? Ini pesan saya mungkin mengakhiri pembicaraan ini, lakukan mengontrol diri sendiri, lakukan keseimbangan untuk kesehatan diri sendiri. Oh yeah. Okay. No, this is the last one. Okay, everybody, I want you to think. Are you ready, Diane? This is important. I need you to translate. Yeah, this is the important one. Yeah. Okay, I will keep standing. I want you to think of a negative experience you had. Ini akan not negative. Negative. I want you to close your eyes and think of a negative experience you had. Berpikir, memejamkan mata, silakan memejamkan mata, berpikir sesuatu yang negatif di dalam hati saja. Okay? Pejamkan mata, Yeah, close your eyes, think berpikir negative. yang negatif gitu. Yeah, negative. They're still closing their eyes. Boy, it's a serious negative experience. Okay, when you're ready, open your eyes. When you're ready, open your eyes. You ready, open your Kalau eyes. sudah selesai, buka mata. Okay? Now I want you to close your eyes and I want you to think of the most beautiful flower that you saw Sekarang today. sebaliknya, pejamkan mata, kemudian bayangkan sesuatu yang indah seperti bunga yang indah sekali. I want you to see the color. I want you to see the shape of the flower. Ya. I want you to see. Pejamkan mata seolah-olah lihat ada bunga yang indah, bunga yang warna-warni, dan sesuatu yang indah di situ. You smell the fresh air. Dan ada udara yang sejuk segar. Okay. You put a smile on your face. Ya itu. Okay. Now everybody open up your eyes. Buka mata. How do you feel? Better, right? Right? Just imagining a flower right after the worst negative experience can make you feel better, right? Welcome to Dynamic Wellness, okay? Okay. Thank you for your time. Dengan